বইটা লেখার মেইন উদ্দেশ্য হলো কয়েক মাস আগে অ্যারাউন্ড গত বছর একটা পরীক্ষা হয়েছিল মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার থেকে, যেটাকে বলে যোগা প্রফেশনালস এক্সামিনেশন, সার্টিফিকেশন অফ যোগা প্রফেশনালস। এই পরীক্ষাটা আয়োজিত করেন যোগা সার্টিফিকেশন বোর্ড, মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এই যোগা সার্টিফিকেশন বোর্ডটা মার্চ 2018-এ বনেছিল। এই বোর্ডটা বানানোর মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে যোগাটা যাতে একটা ডিসিপ্লিন ওয়েতে, এডুকেশনাল ওয়েতে যাতে আগে বাড়ে আমাদের এই কান্ট্রিতে, ইন্ডিয়াতে। আমরা কি দেখি যে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে আমরা কিছু পড়তে যাই, যে কোনো কোর্স আমরা অ্যাডাপ্ট করি, চাহে ব্যাচেলার ডিগ্রি হোক, মাস্টার ডিগ্রি হোক বা 10+2 হোক, সব কিছুর একটা কারিকুলাম থাকে, একটা সিলেবাস থাকে। ওই সিলেবাসের মতোই পড়ানো হয়, চাহে আপনি যে কোনো ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পড়ুন, যে কোনো কলেজের আন্ডারে পড়ুন, ওই সিলেবাসটা সেম থাকে সবার জন্য। যোগাতে কি হতো যে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হতো, বিভিন্ন সংস্থার থেকে বিভিন্ন আওয়ার্সের ট্রেনিং দেওয়া হতো। কেউ 200 আওয়ার্স দিত, কেউ 400 দিত, কেউ 800 দিত, কেউ 1200 আওয়ার্স দিত। তো যেহেতু এখানে সবাই পতঞ্জলি যোগ সমিতির থেকেই, তো পতঞ্জলির থেকেও এরকম কয়েক আওয়ার্সের ট্রেনিং দেওয়া হতো, যেটা 25 ডেজের আমরা বলি ট্রেনিং। ওইটাকে কি হতো, প্রফেশনালি ওইটা অ্যাকসেপ্ট করে না। আপনি যখন গভর্নমেন্ট লেভেলে যখন যান কিছুর অ্যাপ্লাই করার জন্য, প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে, প্রফেশনাল লেভেলে এগুলো ট্রেনিংয়ের দাম দেয় না। বাস পতঞ্জলি না, অন্য যে কোনো সংস্থা, আপনি আর্ট অফ লিভিং থেকে করুন বা আপনি অন্য যে কোনো সংস্থার থেকে করুন, ওইগুলোর কোনো জায়গায় কোনো দাম নেই। দাম নেই এটার কারণ একমাত্রই যে কোনো গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন থেকে, কোনো গভর্নমেন্ট বোর্ড থেকে এটা স্বীকৃত প্রাপ্ত না, অ্যাক্রিডেড না, অ্যাফিলিয়েটেড না। এটার সলিউশন করার জন্যই যোগা সার্টিফিকেশন বোর্ড এই এক্সামটার জন্য প্রিপারেশন করার জন্য বলছিল, যাতে সব যারা যোগা প্রফেশনালস আছে, যারা যোগাকে এজ এ প্রফেশনাল ক্যারিয়ার হিসাবে আগে নিতে চায়, ওরা যদি এই এক্সাম এনি হাউ ক্লিয়ার করার পর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে ওদেরকে রেজিস্টার্ড, সার্টিফাইড করা হয়। আপনারা দেখতে পাবেন ওরা দুটো সার্টিফিকেট প্রোভাইড করে। এই সার্টিফিকেট 3 ইয়ার্সের ভ্যালিডিটি আছে। এখন এই ভ্যালিডিটির কেন মানে কি? মানে হচ্ছে এইটা যে প্রত্যেক ডিগ্রি, ব্যাচেলার বলুন, মাস্টার ডিগ্রি বলুন, মিনিমাম 2 ইয়ার্স বা 1 ইয়ারের থাকে। মানে তারপর সম্ভবত কোর্সটা চেঞ্জ হওয়ার আশা থাকে, কোর্সে আরও কিছু অ্যাড হওয়ার আশা থাকে, আরও কিছু ডিডাক্ট হওয়ার আশা থাকে, যাতে যারা এইগুলো পড়ছে ওরা যাতে সবসময় একটা ওয়েল আপডেটেড থাকে। তো সেম তার জন্য এই পরীক্ষারও, এই বোর্ডেরই এটাই মেইন এইম, যে পরীক্ষা একবার দিয়ে যাতে কেউ ঘরে বসে যায় না। এভরি 3 ইয়ার্স পর এই এক্সামটা ওকে রিঅ্যাপিয়ার করতে হবে। 3rd লেভেলের যেটা এক্সাম, যেটা আমি ক্লিয়ার করেছি, যোগা টিচার অ্যান্ড ইভ্যালুয়েটর, এটা ইকুইভ্যালেন্ট টু মাস্টার্স অফ আর্টস ইন যোগা, মাস্টার ডিগ্রির ইকুইভ্যালেন্ট মানে সিলেবাস হিসাবে ইকুইভ্যালেন্ট না, আপনার জব অপরচুনিটি হিসাবে ইকুইভ্যালেন্ট। আপনি মাস্টার ডিগ্রি করার পর আমরা কি করব? আমরা নেট ক্লিয়ার করব, নেট ক্লিয়ার করে আমরা তারপর ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করব অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হিসাবে। সেম এই লেভেল যদি কেউ ক্লিয়ার করে থাকে, তারপরও ইউনিভার্সিটি, কলেজে ও অ্যাপ্লাই করতে পারবে। সেম লেভেল 2টা হচ্ছে আপনার গ্র্যাজুয়েট লেভেল আপ টু আপনি বলতে পারেন। তো আপনি যদি ব্যাচেলার্স অফ আর্ট ইন যোগা আপনি পড়েন, তারপর আপনি কোথায় যাবেন? আপনি স্কুলসে পড়াতে যাবেন, আপনি বিভিন্ন যোগা স্টুডিওস, বিভিন্ন ওয়েলনেস সেন্টার্স এখন যেটা গভর্নমেন্ট খুলছে, ওইসবে আপনি করাতে যাবেন। তারপর লেভেল 1 আছে যোগা প্রোটোকল ইনস্ট্রাক্টর। এখন আমরা জানি যে 21 জুন প্রত্যেক বছর আমরা একটা প্রোটোকল পাই। ওই প্রোটোকল হিসাবেই আমাদের করাতে হয়, আমাদের নিজেরও করতে হয়। তো এখন এই প্রোটোকলটা যে কোনো কেউ করাবে এরকম চলবে না, এরকম হবে না। যে লেভেল 1 ক্লিয়ার করেছে ওনাকেই বলবে গভর্নমেন্ট যে আপনি ওই জায়গায় যান, ওদেরকে ট্রেন করুন 21 জুনের জন্য, যা প্রোটোকল আছে ওদেরকে শেখান, ওদেরকে করান। তো এই এক্সামের মেইন মোটিভ হচ্ছে ইউথকে মোটিভেট করা, ইন্সপায়ার করা, যাতে যে যোগাতে একটা ক্যারিয়ার আছে। অ্যান্ড যোগা ইন্ডাস্ট্রি আজকাল
ইন্ডিয়াতে ওয়ার্ল্ডে যদি দেখি $80 বিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রি, ঠিক আছে, $80 বিলিয়ন। ইন্ডিয়াতে এটার 8 crores মতো আপনি ভাবতে পারেন। এই ইন্ডাস্ট্রির এই ফিল্ডের যদি আমরা লাভ না নিই আমরা অনেক পিছিয়ে যাব। তো এই বই লেখার আমার সবচেয়ে প্রথম যেটা মোটিভ ছিল এটাই যে আমি পরীক্ষা দেওয়ার সময় আমার অনেক ডিফিকাল্টিস হয়েছিল। যে কোর্সটা আমি 20 days 15 days কমপ্লিট করতে পারতাম ওটা অ্যারাউন্ড আমার 1.5 মাসের মতো লেগেছে। কেন কি আমার কাছে কোনো রিসোর্স নেই, কোথার থেকে লিখবো, কোথার থেকে পড়বো। সিলেবাস ওরা দিয়েছে কিন্তু কোনো ওইটার এগেনস্টে কোনো বই নেই। আপনি একটা টপিক পড়তে হলে পুরো বই যদি পড়তে লাগুন তা আপনার তো ইকুইভ্যালেন্ট টু মাস্টার ডিগ্রি হয়ে গেল 2 years। তার জন্য তো আপনার এগুলো কোর্স করেও তো আপনার লাভ নেই। তখনই আমার মাথায় আসলো যে না, এরকম যদি আমরা করি, কেন কি আজকে আমি যোগাকে এজ এ প্রফেশনাল কেরিয়ার নিয়েছি, বাকি যারা ওরা কি ওদের সাইড কেরিয়ার যোগা, ওরা এত টাইম দিতে পারবে না, ওদের কাছে এত টাইম নেই যে ওরা খুঁজে নিজের থেকে ওরা নোটস বানাবে, ওরা লিখবে, ওরা পড়বে। ওদের জন্য সলিউশন কি হতে পারে যে একটা বুক রেডি করা যায়, ওই বুকের মধ্যে ওই সিলেবাসের প্রত্যেকটা কিচ্ছু এটা কভার হবে। আপনি সিলেবাস দেখে এই বুক দেখবেন, ইচ অ্যান্ড এভরি টপিক কভার আপ আছে। আর হচ্ছে যে আমরা যখনই যে কোনো সংস্থার থেকে টিচার্স ট্রেনিং করা হয় অ্যারাউন্ড 15-20 days পর আমরা নোটস পাই। কেন কি যে সংস্থাতে করা হয় তার মেইন অর্গানাইজেশন থেকে নোটস আসে, তারপর জেরক্স হয়, তারপর দেওয়া হয়। এগুলো বহুত বোরিং থাকে, অনেক বোরিং। এত মোটা বই কেউ পড়ার ইচ্ছাই হয় না। আমি নিজেও পড়েছিলাম না, তখনও আমার নিজের নোটস ছিল। এই বইটা দেখবেন যতটুকু পাতলা ততটুকু এটা ইনফরমেটিভ। কম ওয়ার্ডসে আমি যদি আপনাকে বুঝিয়ে দিই, কেন কি আজকাল মানুষের অ্যাটেনশন স্প্যান একদম কম। 15 সেকেন্ডসের বেশি আমরা ভিডিওই দেখি না, এটা তো অ্যানিমেশন ছাড়া বই। আমরা এটাকে পড়তে গেলে অনেক ধৈর্য লাগবে। ডেইলি আমরা একটু করে যদি পড়ি, 25 দিনের আমাদের ট্রেনিং আছে, এটা আরামসে কভার আপ হয়ে যাবে। এই 25 দিনের ট্রেনিংয়ের যে সিলেবাস আছে পুরোটা এটাতে আছে, তারপর অ্যাড অনও আছে। আপনি যদি বেশি জানতে চান যোগার ব্যাপারে, প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে যদি ঢুকতে চান, ওটাও আছে। আমি একটা টপিক নিয়ে অনেক বলি, সেটা হচ্ছে টিচিং অ্যান্ড প্রিন্সিপালস অফ যোগা। আজকাল লোকদের মধ্যে যারা যোগা করাতে যান, প্রিন্সিপালসে খুব অভাব হয়ে যায়, টিচিং টেকনিকের খুব অভাব। কীরকম গিয়ে স্টার্ট করবেন, প্রফেশনালি কীরকম নিজেকে তুলে ধরতে হয়, কি করতে নেই, কি করতে হয়, কিভাবে প্রেজেন্ট করতে হয়, সেই জিনিস মানুষ জানে না। কেন কি প্রফেশনালি কেউ এখান থেকে আগে বাড়েনি যোগাতে। সবাই এটাকে সাইড প্রফেশন হিসাবে সাইড করে রেখে দিয়েছে। ওই বিষয়েও যদি জানতে হয়, এই বইয়ে এই বিষয়েও আছে। सुकुमार जी ने बोला है जो कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा आज ज़रूरी है प्रोफेशनली आगे बढ़ना। उसका एकमात्र कारण है वर्ल्ड वाइड योगा बहुत ऊपर पहुंच गया है। उनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए इंडिया से योगा टीचर्स जाते तो है, लेकिन एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाता। इस एरिया को अगर हम फुलफिल कर दें तो हम वहाँ जा सकते। उससे क्या होगा, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यूथ में। यहाँ यूथ अभी योगा में क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि ये जो एरिया है, बराक वैली बोलिए, आप असम बोलिए, नॉर्थ ईस्ट बोलिए, बहुत बैकवर्ड एरिया है। आप योगा फील्ड में बोलिए, बाकी एजुकेशन फील्ड में बोलिए, यहाँ कोई आपको वैसा, पहली बात तो कोई ऐसा गया नहीं है जिसको देख के आप इंस्पायर हो कि ये पूरे प्रोफेशनली आगे बढ़े हैं, उनका लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है योगा फील्ड को वो चूज़ करने के बाद। ऐसा कोई हुआ नहीं है। यहाँ यूनिवर्सिटी में हम योगा डिपार्टमेंट खोलने के लिए हम उतना ट्राई कर रहे हैं। अभी ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि योगा को एज ए अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत ऊपर देख रहा है और रिसेंटली 7 यूनिवर्सिटीज़ में योगा कोर्स को मैंडेटरी किया है। तो आशा है यहाँ भी होगा। यहाँ होने के बाद एम्प्लॉयमेंट शायद से जनरेट हो। तो इस चीज़ का एक ही रीज़न है कि यहाँ से कोई ऐसे प्रोफेशनली उसको लेना ही नहीं चाहता और उनको गाइडेंस भी नहीं मिल पाता प्रॉपरली। तो मेरा कोशिश ये है कि लोग हमको देखकर इंस्पायर हो कि वो
बहुत प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं और उनको देखकर उनके साथ हमको जुड़ना चाहिए, क्योंकि अकेला जो है पॉसिबल नहीं है। हम लोग जो है एज ए यूथ, हम गवर्नमेंट की ओर से आस लगाए हुए बैठे रहते हैं कि गवर्नमेंट नौकरी छोड़ेगी तो हम अप्लाई करेंगे और हम एम्प्लॉयमेंट हमको मिलेगा। क्यों हम खुद एम्प्लॉयबल नहीं हो सकते क्या? हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं ना। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर इतना ज़्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट कि आप अपना खुद का अगर कुछ एंटरप्राइज है आप उसको प्रेजेंट करो। और पूरे आसाम लेवल में एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम भी होता है। आप अपना जो आइडियाज़ है उसको प्रेजेंट करो। अगर किसी इन्वेस्टर को आपका आइडिया पसंद आ जाए, वो आपको फंड करने के लिए भी रेडी है। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम वो भी देख सकते हैं। हम खुद का सेंटर खोल सकते हैं, वेलनेस सेंटर खोल सकते हैं। गवर्नमेंट जब नौकरी देंगे तब देंगे, क्योंकि यहाँ इस फील्ड ये जो है ना, ये जो सिलचर का जो वैली है, ये कुआं आप समझ लो, जहाँ ज़्यादा 99% आपको पेशेंट्स ही मिलेंगे। 1% होगा जो पूरा हेल्दी होगा। आप बच्चे से लेकर आप बड़ों तक आप देख लो, किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। उस प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे करो? आप योगा टीचर्स आप खुद बन जाओ, आप प्रोफेशनली खुद आगे बढ़ जाओ, अपने क्लासेस स्टार्ट करो, उसको प्रोफेशनली लेके जाओ। तो उससे क्या होगा कि एक जन के ऊपर जोर नहीं आएगा, एक जन एक मोनोपोली मार्केट नहीं चलाएगा। ज़्यादातर लोग नहीं आना चाहते क्योंकि मोनोपोली मार्केट है और इतना ज़्यादा प्राइस रखते हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो ये मोनोपोली कैसे हम तोड़ सके, ये जो योगा का मोनोपोली मार्केट है उसको कैसे तोड़ सके? हम ये एग्जाम क्लियर करें, उसको प्रोफेशनली हम ले और हम खुद इस फील्ड में उतर जाए। एक बात मैं बहुत मानती हूँ कि आप प्रॉब्लम को बस आप कंप्लेन करोगे तो नहीं होगा, उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढिए। उसका सोल्यूशन यही है कि आप मोर एंड मोर आप योगा टीचर्स जनरेट करो। आप लोगों को बोलो कि आप ये एग्ज़ाम दे के आप प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हो। सभी का आजकल ग्रेजुएशन सभी का होता है। ग्रेजुएशन के बाद बस ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। अभी तो ऑनलाइन मोड में चल रहा है एग्ज़ाम, आपको जाना भी नहीं है। आप ये बुक पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, फिर फील्ड में उतर जाना है। आप घर जाकर आप कराओगे, लोग 5000 रुपीज़ पर मंथ देने को रेडी होते हैं। 5000 रुपीज़ से यहाँ का एक नॉर्मल लड़का पूरे दिन काम करता है, उसके बाद उसको महीने का 5000 मिलता है। आपको बस सुबह काम करना है, वो भी 1 घंटा। तो ये भी माइंडसेट में होना चाहिए कि हम खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देंगी फिर हमको जाना है, ये माइंडसेट गलत है और इसी चीज़ को हमको चेंज करना है। और आप सभी के हेल्प से मैं वो करना चाहती हूँ और आप सभी के हेल्प से ही वो सब होगा। हम एक साथ होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि मैंने पहले पीजी डिप्लोमा इन योगा मैंने कर रखा है देहरादून से। तो जो यहाँ से जाने आने का जो कॉस्ट है वो हमारा मेन हेडेक हो जाता है। आपका जो कोर्स का जो कॉस्ट है उससे डबल आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाता है, वहाँ पर रुकने का कॉस्ट लग जाता है। ये एक मेन कंस्ट्रेंट है कि यहाँ के जो युवा है वो क्यों नहीं आना चाहते योगा फील्ड में, क्योंकि यहाँ आसपास आप देख लो सबसे नियरेस्ट कॉलेज है न्यू दिल्ली में। अभी दिल्ली में जाना रुकना, पहली बात तो घर से अलाउ नहीं करते किसी बहुत लोगों को, सेकंड कि हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक ऐसा फील्ड में हम नहीं जाना चाहते जहाँ कुछ भी गारंटीड ना हो। तो मेरे पापा ने मेरे को अलाउ किया, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी मेरा मास्टर डिग्री अभी चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी मैं कंप्लीट कर सकूँ। इसका ऑल्टरनेटिव ही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये निकाल दिया है हमारे लिए। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव ही है ये एग्ज़ाम्स। लेवल 3 यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री करना चाहते हो, लेवल 3 के लिए अपियर करो। अगर लेवल 2 अगर आपको मास्टर डिग्री से थोड़ा सा कम यानी कि स्कूल्स में, स्टूडियोज़ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, वेलनेस सेंटर्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में आपको एज योगा इंस्ट्रक्टर आपको रिक्रूट किया जाएगा, आप उसमें भी जा सकते हो। लेवल 2 थोड़ा सा ईजी है। लेवल 1 यानी कि आप अगर उसको पार्ट टाइम हिसाब से आप अगर करना चाहते हो तो जब भी 21 जून आए आपको बोला जाएगा कि वहाँ जाकर आप प्रोटोकॉल आप सिखाइए लोगों को,
उस हिसाब से